کن آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشنهاد خونه تشبس امیدی یاد تاجیکانی و دنیا فتح نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 20 май президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иштирок дар таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол, ки дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баргузор мегардад, ба шаҳри Ню-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Амрико сафар намуданд. маҳз бо пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ 7 майи соли 2024 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо қадномаи махсус 25 майро рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода бо президенти федератсияи палатаҳои тиҷоратии арабистони саудӣ ҳасан ал-ҳувайзе мулоқот намуд. дар мулоқот масоили вобаста ба тақвияти ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ миёни тоҷикистон ва арабистони саудӣ баррасӣ шуд. ҳар ду ҷониб алоқамандии худро бар рушди ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва сайёҳӣ таъкид намуданд. дар ин замина зарурати тақвияти ҳамкорӣ барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ зарур дониста шуд. инчунин оид ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, бахусус меваю сабзавот, асал, нахи пахта ва ба роҳ мондани содироти оби нӯшокӣ табодули афкор сурат гирифт. идомаи барномаи ахбор. имрӯз аҳли сайёра ба раванди тағйирёби иқлим мувоҷеҳ гардидааст. бо мақсади ҳифзи ҳама гуна арзишҳои иҳоташудаи ҳаёти инсонӣ, сокинони сайёраро зарур аст ки тамоми равандҳои фаъолият ва зиндагии рӯзмарраро бо дигаргуншавии иқлим мутобиқ сохта, барои худ ва атрофиён зиндагии шоиставу бехатарро таъмин намоянд. гузориши хабарнигорони мо. тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи аҳли сайёраро ба худ ҷалб намудааст, зеро он ба тамоми мавҷудот аз қабили инсон, обу ҳаво, набототу ҳайвонот таъсири амиқи худро мегузорад. масалан, дар натиҷаи тағйирёбии иқлим захираҳои обӣ коҳиш ёфта, пиряхҳо бо суръати баланд об мешаванд, ки дар натиҷа хушкшавии майдони кишт васеъ ва ҳосилнокии зироати кишоварзӣ кам мегардад. чунин ҳолати табиӣ агар пешгирӣ карда нашавад, иқтисодиёти ҷаҳонро ба буҳрон гирифтор намуда, ба оромиши аҳли сайёра халал ворид месозад. яъне дар натиҷаи ивазшавии ҳарорати ҳаво, норасоии обу ғизо дар бозори истеъмолӣ авҷ гирифта, фишангҳои иҷтимоиро дар ҷаҳон ба вуҷуд меорад. ин масъала зери таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, вобаста ба ташаббусҳояшон ки марбут ба ҳалли масъалаҳои обу иқлим мебошад, аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид бо ҷонибдории аксарияти давлатҳои ҷаҳон 5 қарордоди муҳим қабул гардид. масалан, соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо.
тадбирҳои андешида шуда бешубҳа барои таҳкими тавонмандии кишварҳо дар мутобиқшавӣ ва коҳиш додани осебпазирӣ ва тағйирёбии иқлим аз ҷумла тавассути кӯмаки молиявии кишварҳои рушдёфта мусоидат менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияву барномаҳо дар ин самт қабул намуд, ки амалишавии онҳо ба беҳдошти муҳити зист, пешгирӣ аз таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо нигаронида шудааст. аз ҷумла стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037, стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2034, стратегияи миллии оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, барномаи давлатии экологии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028, барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 мебошад. ҳуҷҷатҳои стратегии мазкур ба таҳия ва татбиқи сиёсати тағйирёбии иқлим ва мутобиқсозии кишварро ба он мусоидат мекунад. ҳадафи он дастгирии рушди иқтисодии Тоҷикистон ва суръатбахшии тамоми соҳаҳои иқтисодиёт мебошад, бахусус бахшҳои энергетика, об ва кишоварзӣ ҳамчун самтҳои афзалиятнок муайян шудаанд. Тоҷикистон ба таъсири тағйирёбии иқлим ва захираҳои обии пиряхҳо хеле осебпазир аст. аз ҷумла бар асари тағйирёбии иқлим дар 10 солаҳои охир аз 13 000 пиряхи Тоҷикистон 1000 онҳо об шуданд. аз ин рӯ Тоҷикистон доир ба тағйирёбии иқлим дар сатҳи байналмилалӣ ташаббусҳои худро амалӣ менамояд. махсусан вобаста ба ин масъала бо ташаббуси Тоҷикистон қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо қабул гардида фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шуд. имрӯз равандҳои табиӣ, хусусан равандҳои гидрометеорологӣ тағйир ёфта истодаанд ва ин чиз боис мегардад ба тағйирёбии тамоми экосистемаҳои табиат. яке аз компонентҳои муҳиме ки ниҳоят ҳассос ҳастанд ба тағйирёбии иқлим инҳо пиряхҳо мебошанд. чуноне ки натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад, дар тамоми олам имрӯз таназзулёбӣ бо суръати пиряхҳо идома дорад ва дар қитъаҳои алоҳида, дар минтақаҳои алоҳида аллакай пиряхҳо комилан аз байн рафтаанд ва барқарор намудани онҳо ғайриимкон аст. тибқи арзёбиҳои мавҷудаи олимон зиёда аз 40% пиряхҳое ки хусусияти таназзулёбиро касб кардан, яъне ки ниҳоят ҳассосан ва таназзул ёфтани онҳо ба қайд гирифта мешаванд, дар минтақаҳои мероси ҳифзшаванда ЮНЕСКО ворид гардиданд ва таназзулёбии онҳо метавонад ки ба баландшавии зиёда аз 20 сантиметри уқёнуси ҷаҳонӣ сабаб гардад. яъне ки таъсири тағйирёбии иқлим дар баробари дигар самтҳо хусусан ба пиряхҳо таъсири ниҳоят ҷиддӣ дорад ва дар ин замина хатар ба тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид менамояд. дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз 29 то 31 майи соли 2025 дар шаҳри Душанбе конфронси сатҳи баланди байналмилалӣ баргузор мегардад. омодагиҳо ба он имрӯз ҷараён дорад. дар раванди баргузории конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулон ба намояндагони воситаҳои ахбори омма ба таври фишурда маълумот доданд. аз ҳама масъалаи ташвишовари ҷаҳонӣ ин аст, ки гармшавии иқлим дар миқёси олам таъсири манфии худро дар шакли пастшавии сифати ҳаво ва ифлосшавии муҳити зист, саломатии аҳолӣ, заифшавии қабати азонии атмосфера, обшавии пиряхҳо, ифлосшавии обҳо, нобудшавии ҷангалзорҳо, мушкилиҳо дар соҳаи кишоварзиву чорводорӣ, зери об мондани баъзе минтақаҳои соҳилӣ, биёбоншавии заминҳо ва вайроншавии роҳҳо мерасонад. бояд гуфт, ки ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон дар фаҳмиши дурусти масъалаҳо ва мушкилоти марбут ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳалли онҳо барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таъмини устувории ҳифзи муҳити зист, ба даст овардани сулҳу субот ва дар маҷмӯъ рушди устувор саҳми арзанда дорад. Дилшод Ҳакимзода, мақсади мақсад ахбор.
имрӯз дар шаҳри душанбе форуми соҳибкориву сармоягузории тоҷикистону арабистони саудӣ баргузор гардид ки дар рушди ҳамкории тиҷоратӣ ва сармоягузории ду давлат нақши муассир мегузорад. гузориши ҳамкоронамон. имкониятҳои сармоягузории ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳибкорони арабистони саудӣ муаррифӣ карда шуд. дар чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳо, соҳибкорону сармоягузорон ва ширкату корхонаҳои соҳаҳои гуногуни тоҷикистону арабистони саудӣ иштирок намуданд. масъулин баргузории ҳамоиши мазкурро барои мубодилаи афкору таҷриба, баррасии имкониятҳои мавҷуда ва тавсеяи ҳамкории судманди ду кишвар арзёбӣ намуда, доир ба истифодаи босамари имкониятҳои сармоягузории кишвар ва дарёфти роҳҳои нави ҳамкорӣ дар самти ташкили корхонаҳои муштарак даъват ба амал овард. дар форум зикр шуд ки робитаҳои самараноки доираҳои тиҷоративу сармоягузории тоҷикистону арабистони саудӣ бо дар назардошти зарфияту имкониятҳои мавҷуда метавонад барои пешбурди роҳҳои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, инчунин тақвияти муносибатҳои фарҳангӣ байни ду кишвар заминаи устувор гузорад. муаррифии имкониятҳои мавҷудаи ҷумҳурии тоҷикистон ба сармоягузорони яъне ки арабистони саудӣ буд ва ҳамзамон дар раванди форуми мазкур вохӯрӣ яъне битӯбӣ байни соҳибкорони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии арабистони саудӣ низ баргузор гардид ки ин чорабинии саривақтӣ будан метавонад ки барои рушди минбаъдаи иқтисодии кишвар ва яъне коркарди захираҳои мавҷудаи ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат намояд. дар интиҳои чорабинӣ ҷонибҳо доир ба муҳимтарин ҷалби сармоягузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторӣ, рушди энергияи сабз, ҳамкориҳои байнибонкӣ, таъсиси фондҳои муштарак, табодули таҷриба дар самти фановарии навин, инчунин иштироки ширкатҳои саудӣ дар татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ифоқа расиданд. шоми рӯзи 20 май рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Озарбойҷон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони расмии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистону Озарбойҷон, аҳли илму адаб ва фарҳанги ҳарду кишвар бо шукӯҳи хоса оғоз гардид. гузориш дар ин хусус. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, робитаҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷ пайваста густариш меёбанд ки онҳо баҳри таводули фарҳангӣ ва пешрафту муаррифии фарҳангу ҳунари тоҷикистони соҳибистиқлол заминаи устувор мегузорад. баргузории рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Озарбойҷон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 то 22 май соли равон идомаи мантиқии сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии ҳарду кишвар ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Озарбойҷон бо шукӯҳи хос баргузор гардид. ин чорабинии фарҳангӣ яке аз равиштарин саҳифаҳои робитаҳои ду кишвар дар арсаи фарҳанг ба шумор меравад. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ намояндагони расмии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати фарҳанг, сафорати ҷумҳурии Озарбойҷон, инчунин аҳли илму адаб ва фарҳанги ҳарду кишвар ширкат намуданд. ҳадафи баргузории чунин рӯзҳо таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои фарҳангии ду кишвар мебошад. дар доираи рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Озарбойҷон барномаи рангини консертӣ бо иштироки ҳунармандону устодони санъати кишвари дӯст пешниҳод гардид. меҳмонон бо суруду оҳангҳои миллӣ, рақсу анъанаҳои мардумиашон таби тамошобинон ва дӯстдорони санъату ҳунарро болида намуданд. дар саҳна садо додани оҳангҳои классикии озарӣ, навои Карнаи Сурнай ва баромади гурӯҳҳои рақсии миллӣ бо либосҳои рангоранг нишондиҳандаи фарҳанги ғании халқи Озарбойҷон ва эҳтироми хосаи онҳо ба мероси фарҳангии хеш буд. рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Озарбойҷон дар Тоҷикистон як гувоҳи равшани дӯстии таърихӣ байни ду миллат ва қадами дигар ба сӯи густариши ҳамкориҳои ҳамаҷониба мебошад. ин гуна чорабиниҳо дар таҳкими робитаҳои байни миллатҳо ва муаррифии санъату фарҳанги ҳарду кишвар нақши муҳим мебозад. дар ҷамоати деҳоти рӯдакии шаҳри Панҷакент бунёди 69 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар пай анҷоми корҳои созандагӣ аз ин шумора 44 иншоот бо сифати хуб ва шароити муосир ба истифода дода шуд. гузориши навбатӣ дар ин хусус.
ساکنان جماعت دیهات رودکی شهر پنجکن چون دیگر ساکنان کشور در اجرای کارهای سازندگی سهم نظر است گذاشته برای آبادانی محل تلاش نموده ایستادند. در این جماعت که نزدیک 24000 اهالی دارد، عین حال در 11 انشاءات کارهای ساختمانی رفته ایستاده است. یکی از این انشاءات چایخانه زمانوی در دهه زیر حصار میباشد. چایخانه مذکور سه آشانه بوده در موضع خوشباد و هوا در کنار دریای کشتود ساخته شده است که این برای جلب بیشتر مهمانان و ساکنان مساعدت میکند. این حال کارهای زیبانمایی با اصولهای زمانوی از جانب استاهای محلی جریان دارد. پیشوای معظم ملت محترم امامالله رحمان در تمام برآمدهایشان تاکید میکنند که آبادکاری سازندگی باید که در تمام دیهات شود. ما ساکنان دیهی زیر حصار برای جشن 35 سالگی استقلال تاجیکستان سه انشاءات بزرگ را ما به عهده گرفتیم. یکم انشاءات چایخانه زمانوی، دوم انشاءات در مکتب ورزشگاه ساخته ایستادیم، سوم انشاءات در مکتب خانموزه مستان شیرالی ساختمانش رفته ایستاده است. استاها با اصولهای خاص و دستگاه‌های مخصوص کوشش دارند تا این چایخانه را به یک بنای زیباترین محل تبدیل دهند. بعد به استفاده دادن این بنا که همچون انشاءات جمعیتی پیش بینی شده است، اینجا به مکانی به همایی ساکنان تبدیل می‌گردد. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 به نام مستان شیرالی باشد، با دستگیری ساکنان خصوصا جوانان بانگ و ناموس دهه زیر حصار ساختمان تالار ورزشی ادامه دارد. همه روزه زیاده از 10 نفر کارگر برای اجرای کارهای ساختمانی سفربر کرده می شوند. این حال کارهای خویشچینی در حال انجامیابی بوده. ساختمانچیان نیت دارند تا هر چیز زودتر این تالار ورزشی را ساخته به استفاده دهند تا خوانندگان از شرایط بهتر بهره ور گردند. همچنین با مساعدت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن و با سهم ساکنان در نزد این مؤسسه ساختمان آثارخانه شاعر و دراماتورگ تاجیک مستان شیرالی آغاز گردیده است که طبق نقشه تا آخر سال ساخته به استفاده داده می شود. ساکنان دهه نکنات جماعت دیهات رودکی باشند بعد منفش نمودن راه اساسی دهه به ساختمان دیگر انفراستراکچور ساحه آغاز نمودند. خصوصا امروزها از جانب عائله انصاری ها ساختمان مهمانخانه سه آشانه ادامه دارد. این مهمانخانه با طرز و اسلوب زمانوی و با عنصرهای ملی ساخته شده در برابر قبول مهمانان در زیبا گرداندن یک گوشه این دهه دوردست مساعدت میکند. در آشانه سوم بنا کارهای ساختمانی انجام یافته، در آشانه‌های پایانی کارهای آخرین ساختمانی رفته ایستاده است. همچنین در این دهه ساختمان مرکز سلامتی آغاز گردیده است. مرکز سلامتی نیز طبق لایحه دو آشانه و خیلی زیبا ساخته می شود. فرمایشگر لایحه شبکه‌های مؤسسه‌های کمک اولیه طبی سانیتری بوده. کارهای ساختمانی از جانب جمعیت سهامی کشاده اصل پیش برده می شوند. ساختمان پل ماشینگذار، ساختن ابره‌های بتونی و ساحل بندی نمودن کنار دریاچه‌ای که از مابین دهه می‌گذرد از دیگر اقدام‌های سازنده ساکنان دهه نکنات دانسته می شود. عموما بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دیهات رودکی شهر پنجکن بنیاد و نوسازی 69 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا امروز 44 تا آن ساخته به استفاده داده شده است و در 11 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارد. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکن. اخبار. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар шаҳри конибодо низ корҳои созандагӣ ҷараён дорад. гузориш дар ин хусус. дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои охир дар шаҳру деҳоти конибодом ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ва фароҳамсозии шароити мусоид барои машқу тамрини варзишгарон корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. дар ин раванд дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёду навсозии силсилаи иншоотҳои соҳаи варзиш бо маром идома дорад. оғози таъмири куллии варзишгоҳи марказии шаҳр ки дорои 10 000 ҷои нишаст мебошад аз ҷумлаи чунин тадбирҳо маҳсуб меёбад. варзишгоҳи мазкур барои гузаронидани чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ва фарҳангӣ пешбинӣ гардида, ҳамчунин дорои толорҳои машқу тамрин ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. маврид ба зикр аст ки айни ҳол дар ҳудуди шаҳри конибодом 268 иншооти варзишӣ фаъолият доранд ки 40 адади он майдончаҳои варзишӣ ва 67 ададаш толорҳои машқу тамринро дар бар мегиранд. дар ҷамоати деҳоти фирӯзоба ва патар 2 майдончаи муосири варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд ки барои бозии футбол, баскетбол, волейбол ва обутоби бадан пешбинӣ шудааст. дар шаҳри конибодом
2 عدد ورزشگاه کلون فوتبال، همچنین 70 عدد میدانچه خردی ورزشی در اختیار هواداران ورزشی قرار دارد. این چنین در شهر مکتب ورزشی و مکتب مخصوصی فوتبال فعالیت میکند که برای جلب جوانان به ورزش ترغیب عمومیت ورزش مساعدت میکند. دسته فوتبال کند شهر در لیگ دوم چمپیون تاجیکستان برآمد میکند. حالا از نفسازی میدانی فوتبال، تعمیر انشاءاتی یاریرسان، دسترس نمودن تجهیزات ضروری، آباد نمودن گرد و اطراف آن و چینانیدن نهالهای آرایشی جریان داشته به پررگی عوض نمودن کرسی‌های جای نشست ورزشگاه در نظر است. امروز ها برای فراهم آوردن شرایط معاصر برای گذراندن مسابقه ورزشی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ورزشگاه مرکزی شهر تعمیر شده ایستاده است که در روند آن از جمله میدان ورزشگاه و کرسی‌های نشست آن به پررگی نو کرده خواهند شد. از نفسازی این انشاءات ورزشی امکان می‌دهد که نمودهای گوناگون ورزش به خصوص فوتبال رشد یافته، دستاوردهای ورزشگران شهر افزون خواهد گشت. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر کنیبادام، اخبار. кишоварзони ноҳияи восеъ имсол дар майдони беш аз 10,000 гектар замин зироатҳои ғалладонагӣ киш намуданд. натиҷаи заҳмати пайваста самараи хуб ба бор овардааст. имрӯзҳо деҳқонон дар ноҳия ба ҷамъоварии ғалладонагиҳо машғул шуданд. гузориши навбатӣ. дар ноҳияи восеъ вилояти хатлон имсол тибқи дурнамо дар майдони умумии 10645 гектар ғалладонагиҳо аз он ҷумла дар майдони 9112 гектар гандум, 1500 гектар ҷав кишт карда шудааст. кишоварзони ноҳия барои зиёд намудани ҳосили ғалла тухми алусифати серҳосили ғалларо дастрас намуда кишт карданд. тавре аз ҷараёни дарав маълум гардид, ғаллакорон ҳосили хуби ҷавро ба даст оварда истоданд ва мақсад доранд ки бо истифода аз чунин навъҳои тухмии хушсифату ба иқлим мутобиқ ҳосилнокиро сол аз сол зиёд намоянд. хоҷагии деҳқонии маҳмадалии деҳаи заркамари ҷамъияти деҳоти миралиободи ноҳияи восеъ дар майдони беш аз 50 гектар замин зироатҳои ғалла аз ҷумла гандум ва ҷавро ба роҳ мондааст ки феълан ба ҷамъоварии ҳосили ҷав оғоз бахшиданд. имсол хоҷагидорон аз ҳосили ба дастовардаашон қаноатманд буда баробари дарави ғалла ҳамзамон ба ҷамъоварии саривақтии коҳ бобати захираи хӯроки чорво барои давраи тираму зимистон машғуланд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар вохӯрӣ бо фаъолон намуда буд, хоҷагидорони ҷамоати деҳоти миралиобод дар майдони 50 гектар ғалладонаҳое ки ба зиёда аз 50 сентр ҳосил медод, имрӯз ғалладонаҳоро ҷамъоварӣ намуда хоҷагии деҳқонии маҳмадалӣ дар майдони 50 гектар замини кишти пахта гузаронда истодааст. тасмим гирифтем ки дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат барои васеъ намудани кишти пахта кӯшишу ғайрат намуда барои зиёд намудани майдони кишти пахта саҳми худро бигузаронем. дар ноҳияи восеъ ки заминҳои кӯрами обиаш зиёд аст, кооперативҳои тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ бештар пунбадона кишту парвариш менамоянд, зеро онҳо кайҳо боз дарк намуданд ки ин зироат дар бозори ҷаҳонӣ харидорони худро дорад ва аз ҳисоби фурӯши он хоҷагиҳо сатҳи зиндагии саҳмдорон ва буҷаи хоҷагиҳояшонро ғанӣ мегардонанд. бо ин дар назар дошт, заҳматкашони хоҷагии деҳқонии маҳмадалӣ баъди дарави ғаллаву ҷамъоварии коҳ кишти такрории пунбадонаро ба роҳ монданд. айни ҳол дар ҳудуди ҷамоат деҳоти миралиобод дар майдони 1285 гектар замини кишти пахта гузаронда шудааст ва боқимонда зироатҳое ки дар замин айни ҳол ба нашъ намуд аст, аз ҷумла ғалладонагиҳо. имрӯз хоҷагиҳои деҳқонӣ ғалладонагиҳоро ҷамъоварӣ намуда баъди ҷамъоварии ғалладонагиҳо мо метавонем ки дар майдони онҳо кишти пунбадона гузаронем. дар ин тадбир тамоми техникаву мошинолоти кишоварзӣ дастраси хоҷагидорон буда, ҳарчи бештар анҷом додани кишти такрорӣ аз ҳадафҳои асосии заҳматкашони хоҷагӣ ба шумор меравад. аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истиҳсолии ноҳияи восеъ пайваста талош менамоянд ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид, интихоби тухмиҳои хушсифати ба иқлими минтақа мутобиқ, тавсияи мутахассисони соҳа, риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳар почар заминро истифода бурда бо риёнидани дусти ҳосил ба дастоварҳои назарраси меҳнатӣ ноил гарданд. анваршо сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восеъ, ахбор.
дар ноҳияи спитамен дар масоҳати зиёда аз 11 000 гектар зироати баҳорӣ кишт карда шуд. имрӯзҳо кишти сабзавоту полезӣ, шолӣ ва дигар намуди зироат идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи спитамен бештар аз 1600 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта, ҳамасола кишоварзон бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ва ҷорӣ намудани роҳу усулҳои муосири парвариши зироат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда, дар татбиқи ҳамаҷонибаи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. ба гуфти кишоварзон фаровонии маҳсулот дар бозор ҳамон вақт таъмин мешавад ки давоми сол хоҷагиҳои кишоварзӣ заминро самараноку оқилона истифода баранд. аниқтараш давоми сол аз як замин 2-3 ва зиёда аз он ҳосил рӯёнида шавад. мушоҳидаҳо собит месозад ки ин раванд дар ноҳияи спитамен ба амали ҳатмӣ ва маъмулӣ табдил ёфтааст. баҳори имсол дар майдони қариб 12 000 гектар зироати гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла пахта, ғалладонагӣ, полезӣ ва сабзавот кишт карда шуда, имрӯзҳо дар 7 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия азму талоши кишоварзон барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ равона гардидааст. дар ноҳияи спитамен дурнамои кишти баҳорӣ 12383 гектар ба нақша гирифта шудааст. то ба имрӯз 11200 гектар зироатҳои гуногун кишт карда шуд. аз ҷумла пахта 6491 гектар, сабзавот зиёда аз 130 гектар, картошка 140 гектар, полизҳо 160 гектар кишт карда шуд. деҳқонон заминро самаранок истифода бурда, имрӯзҳо ба коркарди байни қатофта оғоз карда дар таъмини амнияти озуқаворӣ сахм мегузоранд. дар ноҳияи спитамен заминҳои наздиавлигӣ низ самаранок истифода мешавад. аксари сокинон оғози фасли баҳор дар заминҳои наздиавлигии худ асосан картошкаи барвақтӣ, сирпиёз ва кабудӣ парвариш мекунанд ва баъди ҷамъоварии ҳосил дар заминҳои холишуда кишти дигар намуди зироат аз қабили бодирингу помидор, қаламфури булғорӣ, шалғам, мошу лӯбиё ва лаблабуро ба роҳ мемонанд. маврид ба таъкид аст ки деҳқонони ноҳияи спитамен аз ҷумлаи таъминкунандагони асосии бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб мераванд. абдуваҳоби абдусаттор, илёс бобоҷон, ноҳияи спитамен, ахбор. рушди кирмакпарварӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров сокинон ва хоҷагидорони ноҳия бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ба истеҳсоли пилла машғул буда онро барои коркард ба корхонаҳои саноати сабук ворид менамоянд. гузориши маҳмуд аҳмадзода. пиллапарварӣ абрешимчигӣ аз соҳаҳои сердаромад барои бо шуғли мавсимӣ таъмин намудани аҳолӣ аъзои хоҷагиҳо буда дар ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳри истеҳсоли ашёи хом пилла аъзо саҳмдорони хоҷагиҳо дар бошишгоҳҳои саҳроӣ ва иншооти ёрирасони назди манзилҳои истихоматӣ кирмакпарвариро ба роҳ монданд. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳри таъмини манбаи ғизои кирмаки абрешимӣ соли равон дар майдони нав ва шафқати замини хоҷагиҳо 32 000 бех ниҳоли тут шинонида шуда аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодии пиллаи тоҷик дар масоҳати 5 гектар замин тутзори нав бунёд шуд ки дар он 28 000 бех ниҳоли тут шинонида шуд. аъзо ва саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи абдураҳим ҷумаев имсол аз 380 қуттии кирмак нақша доранд ки 14,5 тонна пилла истеҳсол намоянд. кирмакпарварӣ асосан дар бошишгоҳҳои алоҳида назди манзилҳои истихоматӣ ба роҳ монда шуда оилаҳо ба ин шуғли мавсимӣ якҷоя кор мекунанд. ҳоло қабули пилла дар хоҷагӣ оғоз ёфта ҳар рӯз 600 то 800 килограмм пилла қабул карда мешавад. ҳозир қариб 200 oila va kirmaka va parvarishga do'syan albatta oila va daromad meishat hozir ayni pillaya vakadan pillachini sarshur albatta ina harakat mekunun vaqtishamda mezqo'y sar tarozinda mana vaqtishamda pillay va yasha mablag'si kirmakparvaro giftosiya mana rahmat pillay tojik va дар ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи саидхоҷа урунхоҷаев низ қабули пилла идома дорад. оилаи муъминовҳо имсол 10 қуттии кирмак қабул намуда аъзои оила ба ин шуғли мавсимӣ машғул мебошанд. парвариши кирмак ва истеҳсоли пилла аз давраи зинда кардан давоми як моҳро дар бар мегирад. 380 қутти тухми кирмак гирифта зинда кара ба 284 нафар кирмакпарварон тақсим карда шуд. ҳозир дар минтақаи унҷи дар минтақаи дадоҷоннабиев ва минтақаи дурдастомо абдулло зиёев кирмак парвариш шуда истодааст. ҳозир хоҷагиҳо зиёда аз 100 хоҷагӣ
سپرده ایستاده‌اند با حال دوام دارد تا آخرین دانه پله همش خونریزی کرده بی تلفات سپردن حرکت کردیم. بهر تقویت ساحه پله‌پروری، هوسمندی اویله‌ها از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورов، فیلیال جمعیت سهامی کشاده پله تاجیک در ناحیه و اویله‌های جماعت دیهات اسفیسار اونجی، اعضای خواجگی به نام عبدالرحیم جمعه و جمعیت سهامی کشاده به نام سیدخواجه اورونخوجاєв در دوره جمع‌آوری قبول اشیاء خام صنعتی و پله‌پروران پیشقدم تحفه‌ها تقدیم داشتند. از طرف فیلیال جمعیت سهامی کشاده پله تاجیک در ناحیه باباجان غفورov سال روان 1500 قطعه کرمک و خواجگی‌ها پله‌پروران علاهیده دسترس شده است که موافق به دورنما استحصال پله باید به 57 تانه رسانیده شود. حالا اعضای خواجگی‌ها، عائله‌ها و نقطه‌های قبول پله استحصالی را می‌سپارند و روند کار ادامه دارد تا نقشه پیش‌بینی شده پوره اجرا گردد. با مقصد استحصال میوه‌های با صفت واردات عوض‌کننده و به صادرات نگرانیده شده عالمان و متخصصان ساحه با استفاده از تجربه معاصر میدان باغ‌های اینتنسیوی را وسیع می‌نماید که این عامل به بلند شدن محصولات نوعی باغ‌ها و قانع‌گردانیدن طلبات روزافزون اهالی تاثیر می‌رساند. شرح بیشتر در گزارش گلچهره ستار. تجربه نشان می‌دهد که با راه معاصر بنیاد و نگاه‌بین باغ ثمری بیشتر و حاصلش نیز دارای صفت خوبی مالی میباشد. سال قبل در همین شب و روز در میدان 20 هکتار زمین متخصصان و عالمان ساحه کشاورزی تاجیکستان و ازبکستان باغ اینتنسیوی زردالو بنیاد کردند. درختان باغ دوستی الکی ثمر آوردند. خواجگیداران بعد یکم سال از این باغ از 1 هکتارش می توانند 5 تانه و در سال دوم 10 تانه حاصلی با صفت زردالو به دست دارند. در این مدت عالمان با پورگی اثبات نمودند که برتری باغ‌های اینتنسیوی از باغ‌های عنعنوی خیلی زیاد است. افضلیتی از همه زیادش زود پخته می رسد و میوهش برای صادرات موافق است، زیرا مهلت نگهداریش به خطر می گردد. برای بلند برداشتن حاصل نوکی این چنین گرفتن حاصل زیاد هر یک خواجگیدار، هر یک باغپرور میتواند که گذراندن کارهای موسمی را به انجام رساند. پیش از آن که ما نوعهایی که انتخاب میکنیم نوعهایی که به شرایط محل مطابق باشند و از حساب نوعهایی که در باغ بنیاد کرده میشد، چه باغ‌های اینتنسیوی باشد، چه باغ‌های سوپر اینتنسیو و باغ‌های عنعنوی، از حساب تک پیوندهای آنها وابستگی خاص داشته باشد. هر یک باغپرور میتواند که جهت گذراندن کارهای اگرتکنیکی بخصوص غذادهی سری وقتی، گذراندن شکل دهی، این چنین شاخه بوری هست نوعهایی که امروز سالبند هستند. یک سال حاصل خوب میدهند، یک سال نمیتونن. با این خاطر ما از بین این را بردن میتوانیم که اگرتکنیکی خاص آنها را رعایت نماییم. کارمندان جمعیتی دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک باغ دوستی و عالمان و متخصصان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان برای سری وقت دادن غذای ضروری مخصوصاً آب و دیگر اگرتکنیکای پرورش و حمایت از ضرررسان‌ها پیوسته تلاش می‌نمایند. منبع پیدایش خودی همه ابیکت‌های ضرررسان از یک درخت پیدا می‌شود و بعد باغ‌ها پهن می‌گردد. در حالت مثال زیر نظارت بودن همین باغ‌ها ما می‌تونیم که همون منبع پیدا شوی همین را محو کنیم که با دیگر جا پیدا نشود. نهال‌های پر از حاصل زردالو در سال اول از آن بازگو می‌کند که اقلیم تاجیکستان برای پرورش همه نوع‌های درختان میوه‌دهنده سازگار است و عالمان ساحه باغداری را می‌باید برای باز هم وسیع نمودن میدان باغ‌های اینتنسیوی و در عمل نشان دادن دستاوردهای معاصر ساحه در پهلوی دهقان و راهنمای دهقان باشند. یکی از فرقیت‌های باغ‌های اینتنسیوی از باغ‌های عنعنوی از تک پیوند آنها وابسته است. باغ‌هایی که در اینتنسیوی بنیاد کرده شده است اینا از حساب تک پیوندهای قد کوتاه یا که میانه قد هستند. از همین خاطر آنها حاصل بندی بر وقت دارند. چنانه که در باغ‌های اینتنسیوی اگر حاصل در سال دوم سوم اگر حاصل خوب داده تواند در باغ‌های عنعنوی باشد از بعد سال‌های هفتم هشتم وابسته به خصوصیت‌های بیولوژی هر یک نوع داده میتواند. درختان این نوع زردالو در شرایط کم آبی مطابقند و امسال باید پوره با اصول آبمانی قطرگی به صرف زیادی آبیاریش به راه مانده شود. باغ و تاکزارها این میدان‌های میباشند که در تمام فصل سال
از ما اجرای طلبات‌های قاعده آگرotechniکی را طلب می‌کند. چی در فصل تابستان باشد، چی در فصل زمستان، چی در فصل بهار و تیرما. فرقیت باغ اینتنسیو از عنعنوی همین که پیش از همه این شماره نهال. اگر در باغ‌های عنعنوی ما از 200 تا 300 نهال اگر میشنوندیم، حاضر در باغ‌های اینتنسیو و سوپر اینتنسیو در یک هکتار تا 5000 نهال میتونیم که شنونیم. با مصلحت متخصصان بین خطر باغ به خاطر عاقلانه استفاده بردن زمین پالیزی شنونده شده است که به افزایش و محصولناکی باغ ضرری نمیرساند. نشأ و نما و حاصل خوبی این باغ معاصر دلیل آن است که هر دانه یا نهالی که با محبت و یکدیگر فهمی در فضای امن و آسوده وطن به زمین میشینانیم حتما بارآور گشته و باعث فراوان حاصلی و برکت روزگاران میگردد. در ناحیه وخش ولایت ختلان با مقصد بلندبرداشتن صفت تعلیم و بهتر نمودن شرایط علم آموزی در مؤسسه‌های تعلیمی تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. همین است که اشتراک خوانندگان ناحیه مذکور در آزمون المپیادهای جمهوری سال از سال زیاد می شود. گزارش همکارانمان. از سالهای اولی به دست آوردن استقلال دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه معارف را همچون ساحه کلیدی در محور خود قرار داده است و تا به امروز در قلمرو مملکت جهتی باز هم بهتر و خوبتر گرداندن شرایط تعلیم و تدریس چاره‌های ضروری روی کار آمده است. با توجه حکومت مملکت خصوصا دستگیری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس در مؤسسه‌های تعلیمی کشور سال از سال بهتر گردیده ایستاده است. بخصوص بنیاد مکتب‌های نو، تأمین مؤسسه‌های تعلیمی با شرایط زمانوی و فراهم آوردن امکانیت برای رشد ذهنی نسل نورس و جوان از جمله این اقدام‌هایی است که با هدف تأمین آینده درخشان مملکت عملی می‌شوند. چیزی که به همگان معلوم است امروز ساحه معارف یکی از ساحه‌های کلیدی در سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای معظم ملت قرار دارد. در شعبه معرفی مقام اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش بهر بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت تمام چاره‌های ضروری راه اندازی کرده شده است. سال به سال زیاد شدن تعداد خوانندگان در مؤسسات تعلیمی مشاهده می‌گردد و از این لحاظ من امروز با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و اساسیاسیون پدر و مادران در تمام مؤسسات تعلیمی ساختمان صنفخانه‌های علاوگی رفته ایستاده است. من در همین سال تحصیلی 2024-25 در مؤسسات تحصیلاتی مینویم رقم 22 رقم‌های 5 ساختمانی رقم 48 من ساختمان سیمفونی علاوگی به استفاده داده شده. این زمان در مؤسسه تحصیلی رقم 35 74 51 ناحیه ساختمان سیمفونی علاوگی ادامه دارد. در ناحیه وخش ولایت ختلان نیز جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات، راه اندازی نمودن اصولهای معاصر و مناسبت با صلاحیت در تعلیم، فراهم آوردن امکانیت‌ها بر رشد علم و تکنولوژی و فعالیت اینوواسیونی جهت صاحب علم گردانیدن خوانندگان امکانیت‌های وسیع میباشد. در ناحیه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی، صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتمند بنیاد یکچند مؤسسه‌های تعلیمی، صنفخانه‌های علاوگی و از تعمیر جاری برآوردن دیگر مؤسسه‌های تعلیمی این روند با سرعت ادامه دارد. صنفخانه‌های مذکور وابسته به طلبات معاصر ساخته شده با شرایط‌های علم آموزی تأمین کرده می‌شوند. این اقدام می‌تواند برای باز هم بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان مساعدت نموده جلب آنها را برای اندوختن دانش علم‌های زمانوی و برای از خود نمودن کسب و هنر مساعدت نماید. در برابر به تعلیم و تدریس فرا گرفتن طالب علمان، آموزگاران زمین‌های نزد مؤسسه‌های خود را ثمرناک استفاده نموده در آن انواع گوناگون محصولات‌های کشاورزی لازمه را پرورش می‌کنند که این از مدنیت بلند شهروندی آنها شهادت می‌دهد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش جهت باز هم تقویت بخشیدن رشد ساحه معارف و بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان تمام کوشش‌ها را روانه می نماید. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه وخش، اخبار.
در زمان صاحب استقلالی مملکت در ردیف پیشرفت دیگر ساحه‌های حیاتاً مهم به رشد ساحه کتابداری نیز توجه خاص روانه کرده شد که راه‌اندازی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از جمله هدف‌های مهم در این سمت میباشد. از رفت برگزاری دور دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در شهر حصار همکاران ما گزارش می‌دهند. در مراسم آغاز دور دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در شهر حصار مسئولین برگزاری چاره‌بینی آموزگاران، اشتراکچیان و پدر و مادران حضور داشتند. امسال در دور شهری آزمون زیاده از 2500 نفر از قشرهای گوناگون جامعه از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، آموزگاران و دانشجویان و ساکنان کسب و کار دیگر اشتراک می‌نمایند که نسبت به سال قبلی شماره اشتراکداران زیاد گردیده است. موافق نظامنامه اشتراکچیان در 4 نامیناسیا وابسته به سن و سال معین مهارت سخنوری و سخندانی و قابلیت ذهنی خود را در نزد اعضای حکمان می‌سنجند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است محض با مقصد عامه‌گردانی مطالعه کتاب راه‌اندازی گردیده است که نقش آن در تشکل اندیشه ملی و تحکیم استقلالیت خیلی بزرگ بوده باعث بالاروی معنویات مردم به خصوص نسل جوان و عموما قشرهای مختلف جامعه می‌گردد. خوانندگان، آموزگاران و دیگر قشرهای جامعه با این آزمون خیلی توجه زیاد دارند و با کتاب و کتابخوانی رو آوردند و میخواهند که آن دستاورد آن مکافات‌های دولتی که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیش بینی شده است هر یک اشتراکچی میخواهد که سزاوار آن مکافات‌ها گردند. آزمون اثبات نمود که سال تا سال شماره هواداران کتاب در مملکت زیاد می شود و بخصوص کودکان و نورسان به آن توجه بیشتر دارند. سال دوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی خواندن و اذیت کردن نامیناسیای ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک می نمایم. من 175 تا شعر، 46 تا افسانه، 56 تا حکایه و غیره را از بر نمودم. میnnتداری خود را به پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمونها را تشکیل کردند و ما اشتراک کرده قابلیت و مهارت خود را نشان میدهیم. در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است سال دوم است که از روی نامیناسی‌های خواندن و زیاد کردن آثار ادبیات معاصر تاجیک اشتراک می‌نمایم. سال گذشته در دور منطقوی سزاوار جای دوم گشتم و این سال می‌خواهم کوشش نمایم که در دور جمهوریوی راه خط یابم. جهتی هوسمندگردانی غالبان دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مکافات‌های پولی آن 1 برابر زیاد کرده شد که توجه را در بین قشرهای گوناگون جامعه نسبت به کتاب و کتابخوانی افزون نموده است. در ادامه همین موضوع در ناحیه رودکی نیز دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت آغاز شد. توجه نمایید به گزارش نوبتی. امروز در ناحیه رودکی با اشتراک خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت آغاز گردید. در کشوده‌شوی آزمون نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی و اهل معارف ناحیه اشتراک نمودند. مسئولین ضمن برگزاری آزمون از سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد معارف و علم مخصوصاً توجه خاصه به فن‌های دقیق و طبیعت‌شناسی یادآور شدند. تاکید گردید که برگزاری چنین آزمون‌ها جهت تطبیق عملی 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف سال‌های 2020-2040 مساعدت نموده در کشف و رشد و تکمیل استعدادهای نو نقش مهم می‌بازد. ابراز گردید که در زمان پیشرفت علم و تکنیکا و تکنولوژی‌های معاصر تحکیم جهانبینی علمی و تربیت نسل صاحب معرفت یکی از وظیفه‌های اساسی جامعه به شمار می‌رود. در دور ناحیوی آزمون 510 خواننده و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و میانه کسبی ناحیه از روی 8 نامیناسیا ماتماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، خیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژیا و اطلاعاتی، ذهن صنعی و برنامه‌سازی، اختراعکاری و نوآوری رقابت می‌کنند. مهارت اشتراکچیان از روی دانش‌های نظریوی، فهمیش ماهیت حادثه‌ها و روندهای طبیعت، حل مسئله‌های عملی و نمایش دستاوردهای علمی و نوآوری‌ها بهاگذاری می‌گردد. مورد به ذکر است که این آزمون در فضای علمی تعلیمی همچون پدیده نو در روند رشد تفکر تکنیکی مقام خاصه پیدا نموده است.
даври аввали озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат баргузор гардида истодааст ки дар он хонандагони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорону донишҷӯён ва қишрҳои гуногуни ҷомеа бо омодагии хуб иштирок менамоянд. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар ноҳияи Дӯстӣ дар сатҳи баланд ташкил ва роҳандозӣ карда шуд ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, олимону донишмандон, ҳайати ҳакамон ва ғолибони даврҳои муассисавии озмун ширкат варзиданд. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади амалисозии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ мегардад. тибқи талаботи озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат донишу истеъдоди иштирокчиён аз рӯи донишҳои назаравӣ, донистани қонуну қоидаҳо, ҳалли масъалаҳои амалӣ ва корҳои омӯзишӣ, инчунин намоиши дастовардҳои илмӣ ва навовариҳо муайян карда мешавад. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат даври минтақавӣ гузарондем. 450 нафар хонанда иштирок карданд ва 35 нафар омӯзгорон. дар онҷо дар ҳар як номинатсия мо 3 нафар хонандаи 3 нафар омӯзгорӣ интихоб кардем ва даври ноҳиявиро хат гирифтанд. дар даври ноҳиявӣ қариб 157 нафар хонанда иштирок кардастанд. кӯшиш мекунем ки ҳамаи озмунро дар даври ноҳиявӣ дар сатҳи баланд гузаронем ва аз ин ҷо хонандагони беҳтарин хонандагони бо истеъдод, бо таҷрибаро интихоб кунем ва ба даври вилоятӣ роҳат диҳем. шавқи ҳаваси хонандагон нисбат ба соли гузашта имсол боз зиёдтар мебошанд. дар даври ноҳиявӣ озмун як қатор наврасон маҳсули ихтирооту навоварии худро пешкаши ҳакамон гардониданд. зикр шуд ки як нафар танҳо дар як номинатсия иштирок карда ғолибони ҳар давр бо диплому ифтихорнома, мукофотҳои гаронарзиш ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли панҷум аст ки озмуни илм, фуруғи маърифат баргузор мегардад ва имрӯз бошад дар ноҳияи Дӯстӣ даври ноҳиявии озмун аз рӯи 8 номинатсия дар муассисаи таълимии рақами 8 баргузор гардида истодааст. имрӯз бо боварии комил гуфта метавонем ки озмун ба таври шаффоф гузашта хонандагон дар даври вилоятиро хат гирифта иштирок мекунанд ва боварӣ дорем ки дар даври ҷумҳуриявӣ низ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. донишмандон ва масъулону коршиносон иброз менамоянд ки давоми чанд соли охир баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм, фуруғи маърифат миёни аҳли ҷомеа маҳбубияти бештар пайдо намудааст. ба гуфтаи донишмандон озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин сам байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар намояндагони касбу кори гуногун доир карда мешавад. имрӯз хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Дӯстӣ аз рӯи номинатсияҳои озмун бо як омодагии хуб ширкат варзиданд. таъкид шуд ки ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ ва бештар омода намудани наврасону ҷавонон барои омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ва иштирок дар озмуни мазкур дар баробари довталабон, инчунин омӯзгорон ва падару модарони хонандагоне ки дар он ғолиб меоянд, аз лиҳози моддӣ ва маънавӣ қадршиносӣ карда мешаванд. дар ин замина соли равон доираи иштирокчиён дар ноҳияи Дӯстӣ нисбат ба солҳои пешин бештар ва дастовардҳои довталабон зиёд ба назар мерасад. худойдоди Раҷаб, Абдусамади Гулаҳмад, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор. дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб ҳамоиш таҳти унвони тантана ва муаррифии дастовардҳои хатмкунанда баргузор гардид. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ.
مسئله آماده نمودن متخصصان صاحبکسب زمان نو یکی از مسائل محوری سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. تطبیق ثمراناک استراتژی و برنامه‌های دولتی، تأمین رشد استوار تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت از جمله صنعت کنونی با سرعت، رشد اقتصادی رقمی کنونی و اینوواسیونی، از تأمین متخصصان رقابت‌پذیر جوابگو به طلبات بازار مهنت وابستگی عمیق دارد. بعد ختم دانشکده و دانشگاه‌ها با جای کار تامین گردیدن ختم کنندگان است مسئله مبرم روز و یکی از نشان دهنده‌های اساسی ریتینگ مؤسسه‌های عالی تعلیمی به شمار می‌رود. در رابطه با این در دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب چورابینی تنتنه و معرفی دستاوردهای ختم کنندگان دانشکده در حوزه برگزاری امتحان‌های تخصصی ختم دایر گردید. در چورابینی مسئول ایجاد ختم کنندگان، لایحه‌های علمی اینوواسیونی، رساله‌های ختم، اختراعات و نوگانی‌ها به معرض تماشا گذاشته شده بود. با چاره‌بینی مذکور راهبران و نمایندگان کارخانه و مؤسسه‌هایی که با دانشکده شرطنامه همکاری دارند شرکت ورزیدند. شماره زیادی ختم کنندگان با اشتراکچیان چاره‌بینی و کاردهان از روی اختصاص‌های گوناگون دانش و ملکه، مهارت کسبی و امکانیت‌های خود را معرفی نمودند. در این روز از جانب اگنتی شغل اهالی در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب نیز آزمون جای‌های کاری خالی و وظیفه‌های آزاد را دایر نمودند که در نتیجه زیاده از 30 نفر ختم کنندگان برای بعد ختم به کار قبول گردیدنشان انتخاب گردیدند. میتوان با قناعتمندی ابراز نمود که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها به مسئله تأمین کارخانه و مؤسسه‌ها با کادرهای صاحب تخصص مساعدت کامل نموده پیوند علم با استحصالات را گسترش می‌دهد. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. نقش مؤسسه‌های تامکتبی در تربیت خودشناسی و میهندوستی کودکان مهم ارزیابی می‌گردد. در شهر وحدت دور شهری آزمون جمهوری مربی سال 2025 جنبش گردید که در آن 12 نفر مربیان مؤسسه‌های تامکتبی شهر اشتراک نمودند. گزارش محمد علی عبدالکریم در این خصوص. آزمون جمهوری مربی سال تاجیکستان 2025 هر سال با مقصد بلند برداشتن مقام تحصیل تامکتبی در شرایط کنونی و نشان دادن افضلیت تحصیل تامکتبی در پیشرفت جامعه، دریافت مربیان با استعداد، نوآور و ایجادکار، قدردانی فعالیت آنها و بلند برداشتن مقام و منزلت در جامعه، رشد فعالیت کسبی کارمندان ساحه معارف، ترغیب نمودن تجربه پیشقدم مربیان بهترین تاجیکستان گذرانیده می شود. کارمندان مربیان مؤسسه‌های تامکتبی ریاست معارف شهر وحدت به دور شهری آزمون جمهوری مربی سال تاجیکستان 2025 آمادگی خوب گرفته هر نفر شرکت کننده در نزد حکمان فعالیت صحابی خود را پیشنهاد و معرفی نمودند. در رفت برگزاری دور شهری آزمون جمهوری مربی سال 12 نفر از 17 مؤسسه‌های تامکتبی شهر شرکت ورزیدند. برای معین نمودن غالب آزمون جمهوری فعالیت پداگوژی، دانش و مهارت کسبی مربی، مشغولیت تعلیمی، تصویر نمودن و ساختن منظره با درخواست هیئت حکمان و تحلیل حالتهای روانی به نظر گرفته شد. از شماره 12 نفر اشتراکچی 1 نفر غالب دور شهری آزمون مربی سال تاجیکستان 2025 مربیای شیرخواره کودکستان رقم 1 لاله ستاره ایمانزاده معین گردیده به دور منطقوی راه خط داده شد. مؤسسه تامکتبی رقم 1 لاله در مرکز شهر جای گرفته عین زمان 426 نفر خردسالان در 10 گروه با تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. مشغولیت ها در این شیرخواره کودکستان رقم 1 لاله جالب و شوق‌آور گذرانیده می شود. هدف‌های سازنده و دورنمای آینده‌بینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت تصمیم گرفتند که سالهای 2025-2026 در حدود شهر وحدت در مرکزهای اهالی نشین باز 6 مؤسسه‌های تامکتبی را بنیاد و مورد استفاده قرار دهد. محمد علی عبدالکریم، ایوبی محمورات، وحدت اخبار.
همه سال 20 مای روز عمومی جهانی مترولوژیا تجلیل می‌گردد. با این مناسبت در اگنتی تاجیکستان در تحت عنوان چنین‌کنی‌ها برای تمام دور و زمان و تمام بشریت همایش علمی نظریوی دایر شد. گزارش دلشاد حکیم‌زاده. در حیات واقعی مترولوژیا پایدیواری اساسی استحصال و کار خدمت‌رسانی‌هایی است که در تامین روزگار مردم توسط واسطه‌های مهم چین‌کنی فراوان به کار برده می‌شود. هر یک شخص از چینک جدا نشونده میباشد. یعنی مترولوژیا از آغاز تا انجام حیات را فرا میگیرد. مهمیت آن روز عمومی جهانی مترولوژیا را در عالم پدید آورده است. در کنفرانس علمی نظریوی که بخشیده بر روز عمومی جهانی مترولوژیا و 150 سالگی کنونسیون متری تحت عنوان چین‌کنی‌ها برای تمام دور زمان و تمامیت بشریت برگزار گردید، مسئولان ساحه ابراز نمودند که امروز صحیحیت متر، کیلومتر، وزن، وقت، حرارت، متر، اندازه و ارزش که برای همه ساحه‌های واقع اقتصادی و اجتماعی ضرورت بیشتر دارند توسط واسطه‌های چینک معین کرده می‌شوند. در کار کنفرانس علمی نظریوی موضوعهای تاثیر مترولوژیا در رشد استوار اقتصادیات رقمی، طرز نو چین‌کنی، برآمد مسئله نخدار در پرتاب‌های کارخانه پخت تازه‌کنی، مترولوژیا در دوره رشد برنامه‌های عددی، چین‌کنی‌ها برای تمامیت دور زمان و تمامیت بشریت، نقش مترولوژیا در عملی شوی هدف‌های استراتژی مورد بررسی قرار داده شدند. گفته شد که مترولوژیا در رشد اقتصاد و تجارت و صنعت نقش مهم دارد، زیرا هر محصولاتی که استحصال می شود باید به طلبات واسطه‌های چینک موافق و به طلبات رگلامنت‌های تکنیکی اینچنین به دیگر استانداردها نیز جوابگو باشد. وظیفه اساسی مترولوژیا از آن عبارت است که ساحه‌های گوناگون جمعیت از جمله کارخانه‌های استحصالی و مقامات دولتی را با معلومات دقیق که برای نیکوحوالی اهل جامعه ضرور است تامین می‌نماید. فعالیت مترولوژی باید به تامین چینک یگانه در جمهوری در اساس منبع محک‌های دولتی یعنی واسطه‌های چینک نمونوی نهایت دقیق عملی شده است. تمامی سمت‌های حیات و فعالیت جمعیت امروزه یعنی تندرستی، انرژتیکا، اکولوژیا، نقلیات و عملی کردن تکنولوژیا، دستاوردهای علمی تکنیکی، سودا و غیره ها به صحیحیت چینک تصور کردن امکان ناپذیر است. تامین یگانگی چینک را در سطح امروزه جهانی عامل رشد تجارتی و اقتصادی و روابط علمی و تکنیکی بین دولت‌ها می‌حسابند. وسعت سودای عمومی جهانی، استحصال مشترک مال‌ها در بین کشورها، غمخوری درباره سلامتی و بخطری اهالی، همچنین مسائل محیط اطراف طلبات را به تامین چینک یگانه بین‌المللی زیاد می‌نماید. دلشاد حکیم‌زاده، زین‌الدین جبارزاده، اخبار. ҳамасола дар мамлакат 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат муассисаҳои олии таълимӣ ва боғҳои фарҳанги фароғати чорабиниҳои мухталиф баргузор гардида истодааст. гузориши хабарнигорони мо. با تشبث کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوری در موضوع جوانان نیروی سازنده و قوی در راه تحکیم وحدت ملی چاره‌بینی معرفتی برگزار گردید. در چاره‌بینی مسئولین کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، آموزگاران و دانشجویان مؤسسه اشتراک نمودند. اوید بر رسالت کسبی طبیبان، صداقت و سوگند کسبی شرفمندانه اجرا نمودن خدمت خلق، اینچنین مسائل حفظ و ارزش و مقدسات ملی، افتخار وطنداری، پیشگیری از مبارزه با تهدیدهای زمان معاصر و دیگر مسائل مورد نظر ابراز اندیشه کرده شد. گفته شد که در شرایط فعلی با توجه و اوضاع مرکب، جالش‌های جهانی شوی و تهدیدهای غیبی و ایدئولوژی، جوانان را ضرور است که با دانش، معرفت و اخلاق حمیده مسلح گردیده در تقویت پایه‌های دولت و دولتداری، تحکیم صلح و ثبات و استواری وحدت ملی سهم ارزنده گذارند. در این راه استفاده از امکانات‌های فراهم آورده برای تحصیل و رشد ذهنی و عقلانی، اندوختن دانش و تجربه پیشقدم و ثمرناک استفاده بردن تکنولوژی معاصر و منفعت کار خواهد بود. قید گردید که امروز جوانان همچون
чун нерӯи пешбарандаи ҷомеа дар таҳкиму суботи сиёсӣ, сулҳ ва ваҳдати миллӣ нақши муҳим мебозанд. иштироки онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ, барномаҳои тарбиявӣ ва чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ нишондиҳандаи рӯҳияи баланди масъулиятшиносии онҳо нисбат ба тақдири миллат аст. дар хотимаи вохӯрӣ аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон ба китобхонаи муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ ҷилди китоби «Ваҳдат, давлат, президент» туҳфа карда шуд. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонон 23 май ҳамоиши маърифатӣ фарҳангӣ таҳти унвони нақши ҷавонон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ баргузор гардид. ҳамоиш бо намоиши дастовардҳои илмию таълимии донишҷӯён оғоз шуд. дар чорабинии раёсати донишгоҳ вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кормандон, омӯзгорон ва донишҷӯён иштирок доштанд. дар чорабинӣ нақши ҷавонон дар пешбурди соҳаҳои гуногуни ҷомеа, ҳифзи арзишҳои милливу давлатӣ ва таҳкими истиқлоли давлатӣ муҳим арзёбӣ гардид. таъкид шуд ки ҷавонон бо амалисозии tashabbusҳои созанда дар соҳаҳои илму фарҳанг, варзишу иқтисод ва сиёсат фаъолияти самаранок доранд. дастгирӣ ва рушди ҳамаҷонибаи ҷавонон дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хосро касб намудааст. дар идомаи ҳамоиш доир ба таҳкими худшиносии миллӣ, ватандорӣ, ҳуввияти миллӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ андешаронӣ сурат гирифт. сипас омӯзгорону кормандон ва донишҷӯёни фаъоли донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар корҳои тарбиявӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва ҷамъиятӣ бо ифтихорномаю супосномаҳо қадрдонӣ шуданд. ҳамоиш бо пешниҳоди барномаи фарҳангӣ ба охир расид. амалисозии чунин тадбирҳо барои баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии ҷавонон мусоидат менамояд. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон чорабинӣ бошукӯҳ дар доираи маҳвораи ҷавонон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҳти унвон як рӯзи ҷавонон баргузор гардид. нахуст меҳмонон аз дастовардҳои варзишгарони донишгоҳ дидан намуданд. дар чорабинии фарҳангиву маърифатии масъулини донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон, намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ иштирок намуданд. таъкид гардид ки ҷавонон нерӯи созандаи ҷомеа буда, онҳо бояд бо дониш, ҷаҳонбинӣ ва ҳисси ватандӯстии худ дар рушду пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳм гузоранд. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҷавонон чун нерӯи пуриқтидори созанда ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа эътироф гардиданд. 23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки дар ҳамин санаи соли 1997 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд. шурӯъ аз соли 1997 ҳамасола инҷониб дар мамлакат рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳ шаҳомат таҷлил карда мешавад. дар фарҷоми чорабинӣ омӯзгорону донишҷӯёни фаъол барои иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо пешниҳоди суруду таронаҳои ватандӯстона идома ёфт. ин намунаи дастовардҳои илмиву тадқиқотӣ, инноватсиониву ихтироъкорӣ ва варзишии донишҷӯёну устодони донишгоҳи технологии Тоҷикистон аст, ки бозгӯи сатҳи баланди истеъдод, навоварӣ ва нерӯи зеҳнӣ аст. дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонон ва рӯзи байналмилалии футбол чорабинии тантанавӣ таҳти унвони ҷавонон, инноватсия ва рушди иқтисоди рақамӣ дар замони муосир баргузор гардид. таъкид шуд ки ҷавонон нерӯи созандаи ҷомеа ва сутуни асосии пешрафти илму техника ва рушди иқтисоди миллӣ мебошанд. донишҷӯён дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар самтҳои илму тадқиқот, навоварӣ ва ихтироъкорӣ бо лоиҳаҳои инноватсионӣ ва корбасти технологияи муосир дар миқёси ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ муваффақиятҳои назаррас ба даст оварданд. ҳамчунин маросими ҷоизасупории мусобиқаи футболи хурд, ки ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол ва рӯзи ҷавонон миёни кормандон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ баргузор шуда буд, ҷамъбаст гардида ғолибон бо диплом, медал, ҷом ва мукофоти пулӣ қадрдонӣ шуданд. дар доираи ҳамоиш барномаи фарҳангӣ фароғатии ансамбли зуҳали донишгоҳ рангин бахшид, ки бо суруду таронаҳои ватандӯстона ва пурмаъно рӯҳияи иштирокдоронро болида гардонид. ин барнома боз як бори дигар нишон медиҳад, ки ҷавонон дар баробари илму техника дар самти фарҳангу ҳунар низ дорои қобилияти баланд мебошанд.
جوانان دوامدهنده کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه، قشر آینده‌ساز و پیشبرنده دولت و ملت به حساب می روند. در باغ فرهنگی فراغتی کروش کبیر از جانب کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوم و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه و ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه چورابینی فرهنگی و فراغتی تحت عنوان جوانان سازنده امروز و فردای تاجیکستان دایر گردید. در چورابینی مسئولین ذکر کردند که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست جوانان را دستگیری نموده در همه ساحه‌های حیاتاً مهم سهم جوانان را نظررس ارزیابی می نمایند. جهان معاصر نسل جوان را وادار می نماید که با علم و دانش آموزی، معرفت و تشکل جهانبینی و دیگر ظرفیت‌های ذهنی و جسمانی خود در برابر روندهای جهانی شوی با افکار و عقیده سالم، صداقت و وطندوستی و حس افتخار از هویت ملی خویش استوار باشند. تلاش‌های پیوسته جوانان جهت اشتراک فعالانه در رشد و نموی کشور باور به آن می‌سازد که جوانان با حس بلند خودشناسی و خودآگاهی ملی و افتخار از دولت و دولتداری ملی در آینده نیز تمام نیروی خود را برای حفظ و دستاوردهای استقلال، تحکیم دولتداری، وحدت ملی، صلح و ثبات، رشد منبعده اقتصادی و اجتماعی وطن عزیزمان و استوار گردانیدن موقع آن در عرصه بین المللی سفربر می نمایند. در ادامه به یک قطار اداره‌های دخلدار که به خاطر تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان و چورابینی‌ها در دایره ماهواره جوانان سهم ارزنده گذاشتند، سپاسنامه و افتخارنامه‌ها سپاریده شد. برنامه فرهنگی با اشتراک اهل فرهنگ و صنعت پایتخت انجام بخش چورابینی گردید. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар пойтахти мамлакат байни ташкилотҳои ҳизбӣ кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе мусобиқа оид ба футболи хурд баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар толори варзишии академияи ювентус даври шаҳрии мусобиқаи ҷумҳуриявии варзишии оид ба футболи хурд бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур 5 дастаи варзишии оид ба футболи хурд аз ҳисоби кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он иштироки фаъолона намуданд. футбол яке аз маъмултарин навъҳои варзиш ба ҳисоб рафта барои мустаҳкам намудани муносибатҳои дӯстӣ байни халқҳо пойдорию сулҳу ваҳдат нақши муҳим мебозад ва дар тарбияи инсондӯстӣ ватанпарварии ҷавонон саҳми арзандаи худро мегузорад. дар охир ғолибон бо ҷом, диплом, медал ва тӯҳфаҳои хотиравии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе сарфароз гардонида шуданд. дар ноҳияи рашт бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол байни дастаҳои футбол аз ноҳияҳои минтақаи рашт ва шаҳри роғун мусобиқа оид ба футболи худ баргузор гардид. гузориши Идигули Маҳмуд дар ин хусус. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футболи хурд байни сохторҳои кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри роғун ва ноҳияҳои рашт, тоҷикобод, сангвор, лахш ва нуробод барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар майдончаи футболи истироҳатии тобистонаи дараи камароби ноҳияи рашт баргузор гардид. дар мусобиқаи варзишӣ оид ба футболи хурд байни кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар минтақаи рашт ва шаҳри роғун барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии тоҷикистон 6 даста иштирок доштанд. ин мусобиқа бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои барномавии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар самти варзиш равона шудааст. ҳадафи асосии мусобиқаи футболи хурдро ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, мустаҳкам намудани дӯстии ҷавонон, таъмини бевоситаи иҷрои барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, инчунин дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани рӯзи ҷавонон ва рӯзи ҷаҳонии футбол маънидод карданд.
مسابقه در اساس نظامنامه پیشبینی شده بین دسته‌های فوتبال خرد ناحیه‌های منطقه رشت و شهر راغون دایر گردید. در این بازی دسته‌های فوتبال کوشش می‌کردند تا مهارت و ملکه بلند ورزشی خود را نشان داده غالبیت را به دست آورند تا به دور نهایی مسابقه فوتبال خرد بین دسته‌های فوتبال کارمندان حزب رخصت گیرند. فوتبال یکی از بازی‌های دوست داشته و متحد کننده میلیون‌ها مردم سیاره بوده. در جمهوری تاجیکستان تحت دستگیری و کمک‌های بی‌واسطه پرزیدنت اساتسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی خیلی همروش کرده با بنیاد ده‌ها ورزشگاه و تالار و میدانچه‌های ورزشی شماره زیادی جوانان در شهر و ناحیه‌های کشورمان به این نمود ورزش مشغول می‌باشند. در انتهای مسابقه برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بین دسته‌های فوتبال ناحیه‌های منطقه و شهر راغون از 6 دسته غالبان معین گردیده و دور نهایی مسابقه رخصت گرفتند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. در ناحیه دنغره بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال دوی ملی و ویلمارافون برگزار شد. گزارش نوبتی. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال در ناحیه دنغره مسابقه دوی ملی دایر کرده شد. در این چاره‌بینی عمومی کارمندان تشکیلات و مؤسسه، دانشجویان دانشگاه و کالج‌ها، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و دیگر ساکنان فعالانه اشتراک نمودند. مسلم است که این نمود ورزش با سلامتی انسان خیلی مفید بوده. در رفع خوف بیماری‌های دل و رگ‌ها، کم نمودن وزن زیادتی بدن و برطرف کردن ده‌ها بیماری‌های دیگر مناسب میباشد. از این لحاظ دویدن را شاه ورزش میحسابند. اشتراکچیان این مسابقه مسافه معین گردیده را که از دهه کورس تا میدان پرچم دولتی ناحیه در دو مسافه 3 و 5 کیلومتر تعیین گردیده بود تعیین نموده موقع خود را معین نمودند. وابسته به دستور و سپارش‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنغره و برنامه دولتی رشد تربیت جسمانی و ورزش در ناحیه دنغره برای سالهای 2022-2026 به امضا رسیده بود و این همه چاره‌بینی‌هایی که ما منتظم در دایره برنامه‌های دولتی گذرانده ایستادیم برای رشد و نمو و برای پیشرفت جوانان سهمگذار خواهد بود. ورزش به سلامتی انسان فایده بسیار دارد. هر یک جوان باید هر صبح نه کم از 5 کیلومتر باید راه گردد چون که ورزش برای سلامتی گفتند. مسابقه دوچرخه‌رانی نیز در این روز با اشتراک دوستداران این نمودی ورزش گذرانده شد. برای فتح مسافه معین گردیده دوچرخه‌رانان زیاد نوابسته از سن و سال تلاش نمودند که موفقیت را به دست آورند. دوچرخه‌رانی در برابر به سلامتی انسان نفع آور بودن طول 2 عصر می شود که به صفت یک نوع نقلیات استفاده می شود. از روی نتیجه دو و اطلاع داوران معلوم گردید که بین جوانان در مسافه 3 کیلومتر کریموف سفر از جماعت دهات سیبستان سزاوار جای اول، صدام زویرов دانشجوی دانشگاه دولتی دنغره جای دوم و جای سوم را باشد تویچی احمدов اشغال نموده با توفه و افتخارنامه سرفراز گردیدند. میانی بانوان باشد در مسافه 3 کیلومتر حمیده حسنова جای اول، نیسا улуғова جای دوم و مریم سفرعلی‌زاده جای سوم را اشغال نمودند. امروز من در مسابقه دو ملی بخشیده به روز جوانان اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم. چنین مسابقه های ورزشی ما را باز هم روح بلند نموده پیوسته ما را به ورزش وادار می‌سازد. غالبان ماراتون ولوسیپدرانی نیز از جانب داوران معین گردیده قدرشناسی کرده شدند. به همین ترتیب دیگر اشتراکچیان فعال نیز از تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه با افتخارنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنغره قدرشناسی گردیدند. صلاح‌الدین نعمت، زوقبек عبدالرحمن، ناحیه دنغره، اخبار. بینندگان عزیز این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. سلامت و خانه آباد بمانید.
салом бинандагони гиромӣ, тибқи маълумоти маркази паҳмкунии мавҷ дар шаҳрҳои душанбе, ҳисор, ваҳдат ва ноҳияи рӯдакӣ мавҷи телевизионии мавҷи сомон ҳамона устувор боқӣ мемонад. дар фазои шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ки токунун мавҷ фаъол буд, мавҷи босифат ба ноҳияи ёвон низ густариш ёфт.